115 वर्षर सर्वपुरातन संस्कृत टोल कविसूर्य विद्यापीठ को विधायक अचानक ग्रस्त कले। अव्यवस्था देखिले व्यवस्था भूलिगले अवस्था प्रति दे पारे प्रतिश्रुति। एबे प्रश्न विद्यालय रहिबो ना भांगिबाकू षडयंत्र ताहाकू नै उठिलानी प्रश्न। गंजाम जिला कविसूर्यनगर में 1910 मसीहार सर्वपुरातन संस्कृत टोल रे माळ समस्या रही। समस्या समाधान पाई प्रशासन किंबा लोक प्रतिनिधि उद्यम नथिबा बेले घन घन तदंत नारे विभ्रांति करने नहीं असंतोष प्रकाश करछंती विद्यालय कमिटी। राज्य सारा संस्कृत टोल बंद हेलानी किंतु परिचालना कमिटीर आप्राण उद्यम पिला संग्रह करी संस्कृत शिक्षा सह विद्यालय को बंचाई रखा। हेले समस्यार समाधान प्रति दृष्टि न दे व्यवस्था न करी अव्यवस्था को दृष्टि दिया घटना को नहीं मिश्र प्रतिक्रिया देखा देछि। जहाँ सूचना रही कविसूर्यनगर विधायक अचानक कविसूर्य विद्यापीठ को आसी पिलांको व्यवस्था उपरे बुझीथिले। पिला कौन कहले न कहले ताहा लोकलोचन को आसिलानी हेले खाद्य निम्नमानर थिबा जिला प्रशासन को अवगत करथिबा जणा जायछि। हेले एप्रिल मासरो सरकार देइनाहंती चाउल अतिथि शिक्षक रे चलिछि विद्यालय। श्रेणी गृह अभाव जोगु विद्यालय कमिटी और प्रधान पंडित विधायकों को भेटी अनुदान मागी गृह निर्माण पई अनुरोध करथिले। हेले विद्यालय परिचालन प्रति केबे दृष्टि देइ नथिबा विधायक अचानक ग्रस्त करबा घटना को नै कोन कहउछंती विद्यालय कमिटी सभ्य नकुल मौलिक स्कूल कार्यकारी कमिटी सर्वशिक्षा अभियान प्रेसिडेंट पद रखी स्कूल संपर्क दुईथर जा अभियोग करुँ जे स्कूल ऊपर पे आप एमएल फंड गोटे 10-15 लाख दिंतु आउ से ऊपर घरटा या पिलाने सुविधा बसा उठा करेंगे क्लास हो पार। यापर आउ थे गोटे दिन आम स्कूल प्रेसिडेंट प्रवीण दास मुगिरी जा कहलु आम स्वतंत्र डाकी प्रवीण दास नेला नेले नहींकि कहले हो किसी परवा नहीं ठीक अच्छे मुझे करी कहले ए सत्य नहीं ए तो भल खाद्य दिखाऊँ सब अनुदान बोले जो गवर्नमेंट केते टका दूसरी आउ हेडमास्टर कौन हाथ दे दे आउ थे पैसा आए रखुच्च आउ कौन दुई थर मुझे कही विधायक बोले हाँ ठीक अच्छे मुझे मुझे चलतु देखिए आसवे बोली मुझे गोटे थर कहली आसीना अचानक पलैले मुझे आसीपारे आउ किए बतई दे कहूँ मनर कथा देखुना खाद्य खाइबार 3 थर 9टा 10टा बेलू गोटे थर आउ थे 2टा अधे बेलू गोटे थर आउ थे राति 8टा अधे बेलू गोटे थर भित्तिहीन अभियोग कार ना से उपयुक्त नुहे विधायक जोटा कहते से उपयुक्त नुहे उत्तम खाद्य दि जाउछि। अन्य पक्षरे प्रधान शिक्षकों विरोध में अभियोग आसिबा परे किभଳି चलिछि विद्यालय प्रतिक्रिया रखिले प्रधान पंडित। मोर परिचय है मु सुनील कुमार रथ भारप्राप्त प्रधान पंडित कविश्व विद्यापीठ कविश्वनगर गंजाम। काली अपराह्न 5 घंटा 15 मिनट समय विद्यापीठ में उपस्थित थी। आमर मान्यवर विधायक एवं बहुत मान्यगण्य व्यक्ति तांको सहित आसिले पिलांकर रंधन कार्य चली तापर देखि से क्षुब्ध अनुभव कले किंतु जी चेष्टा द्वारा करूँ आम से किसी करूँ जानू तथापि से भल लगे सी आमको जहाँ तागिद करने कथा कले छात्र मान सहित आलोचना कले आलोचना करी विद्यापीठ अध घंटे रहा विद्यापीठ छाड़ी चलीगले। अव्यवस्था कहले आप देखु सरकार तरफ सर्वशिक्षा अभियान ये पैसा आसूची किंतु एप्रिल मास ठारू आज पर्यंत पैसा आसीना तथापि पिलांकर खाद्यपेय कौन असुविधा करा जाउनी। एठी SC ST छात्र रही अध्ययन करुचंती विभागीय कर्तृपक्षों आईन नियम अनुसार एठारे 2016 मसीह आदिवासी हरिजन छात्रावास चली 18 मसीह सरकार ए विभागीय कर्तृपक्ष अनुमति देइचंती। अनुमति देला परे अनुमति पाइला बेलू प्राय 1 वर्ष चली जाए किंतु पिलांकर जो स्टाइपेंड पैसा आसे से पैसा दीर्घ 10 मास परे मिले मध्य कौन प्रकार पिलांकर असुविधा न करा जाई कविश्वनगर किसी बदान व्यक्ति एवं मोर निज प्रचेष्टा मु अनुष्ठान छात्र मानक 3 बेला 3टा मिल खाया दे दुरावस्था बुझाबुझी करी
ପିଅନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ। ପିଅନକୁ ରଖି ମୁଁ ଯାଏ। ମୁଁ ସକାଳ ଆଉଥରେ 9ଟା 9:30 10ଟା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ 5Tରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଆମର ସରକାର ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ନାରାୟଣପୁର UP ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। 5Tରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ସେ ନିର୍ମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଠାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲେ 2 ମାସ ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ନକୁଳ ମଳିକ ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ମିଶି ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାର୍ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କାଲି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୋଭ ଆସିଥିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଯେତିକି ପାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚଲେଇଛୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି। ଯଦିଓ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସରକାର 115 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ସହରବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ 2024 ମସିହାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଗର ସଭାପତି ଆମର ଯେଉଁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ NACରେ 114 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ସର୍ବପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହେଇ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କୁଲ ଆମର ଏଠି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନ ହୁଏ, ସରକାର ଯଦି ଆ ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 134 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କାହିଁକି ଖେଳାଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଏଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ହୀନ ରାଜନୀତି କରା ନ ଯାଉ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ପ୍ରବୀଣ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍।